Vacating somebody is against the law. They are staying over here for the last, I think, 24 plus years. The Panchayat record shows of 2016 transfer of house tax. The intention of the owner is very clear that this house should be given to them. Whatever could be the transaction which must have paid to him and which is remaining. So sale deed is not executed. पण कितें तरी ट्रान्झॅक्शन आहा आणि ह्या ट्रान्झॅक्शना खातीर तो एफिडेविट दिता पंचायतीक की ह्या घराचे हाऊस टॅक्स, ह्या घराचे लायट, ह्या घराक उदक पंचायतीन तेंच्या नावार ट्रान्सफर करचें आनी त्या खातीर पंचायत तेंच्या नावार ट्रान्सफर करता. सेल डीड खूब फाटी उरता. आमच्या गोंयान आमचे लोकल लोक जे रावता, स्पेशली मुणकार, भाडकाराक खूब रेस्पेद दिता आणि हाऊस टॅक्स पासून भाडकाराच्या नावार आसता आणि तेंचे आजो त्या घरान रावता, भुरगीं रावता आणि आता नातरां रावता. अशें आमी गोंयभर पळयलां. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशेंच आहा की भाडकाराक रेस्पेद आनी ते रेस्पेदा खातीर तेका वडील म्हणून मानप आज्यांनी आणि त्यांच्या आवय बापायनी म्हणून ते हाऊस पट्टी पासून भाडकाराच्या नावार आहा. खाली तेंचे रेशन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड भुरग्यांची सगळी त्या घरात आसता. पूण आतां डिमांड वाडला. डिमांड जो हिंगासर आसा गांव तो भरपूर वाडलेलो आहा. प्रत्येक प्लॉट 80,000 1 लाख रुपया पर स्क्वेअर मिटर म्हणटा. इकपी आमचे लोकलूच आहा. थोडे जाण भायले लोक येवन घेता आणि ते प्लॉट करून विकता. 80,000 1 लाख रुपया पर स्क्वेअर मिटर. डिमांड वाडल्या कारणान खंयचे खंय येवन ते घेवप. हांव म्हणना दिल्लीकारूच, हरियाणा, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबय, पुणे, खंयचे लोक आमचे इंडियन जे गोंयान सेकंड होम म्हणून बांदूंक सोदता तेणी येवन घेवप. ते पळोवप ना कोण हा भितर रावता, काय पळोवप ना. उसको खाली करेंगे. म्हणजे गोवन्स हो जाला आमचो गोंयकार जाला सॉफ्ट टार्गेट. आणि इथून खंय तरी दबावाचेर खुबशे जाण लोक येता. वेदर इट इज पुलीस डिपार्टमेंट, कोणाचो प्रेशर हाडले काय दबावाचेर येता. हो इन्सिडेंट जाला तसोच आमी मुख्यमंत्र्याक फोन केलो. तेका ही वॉज नॉट अवेअर ऑफ दिस इन्सिडेंट. ही इमिडिएटली सेड FIR. आय टोल्ड हिम दॅट द होल क्रिस्प ऑफ द केस. ही सेड इमिडिएटली FIR नीड्स टू बी फायल्ड. पण अशें जाल्या उपरांत द कन्सर्न पुलीस इन्स्पेक्टर, कन्सर्न पुलीस सब इन्स्पेक्टर should have the authority or where they are given the authority by the Supreme Court of India. खूब फाटी केसी जाल्ल्यो आहा अश्यो आनी सुप्रीम कोर्टान जजमेंट्स दिल्ल्या की फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो आहा FIR हे पुलिशीन इमिडिएट करपाक जाय. तेणी कोणाकूच रावंक पान्ना. ह्या केसीन लॅप्स आहा. इन दिस पर्टिक्युलर केस देर इज अ लॅप्स. आनी खंय दबाव आहा खंय दबाव ना तो म्हाका दिसता सोदून काडपाची गरज आहा. हांवें पार्टी प्रेसिडेंटा कडेन उलयला, सदानंद शेट तानावडे, आनी ताका सांगला की यू आर ऑल्सो रिप्रेझेंटिंग गोवा इन राज्यसभा. आमचो चीफ मिनिस्टर गोंयचा, हू इज द होम मिनिस्टर, गोंयकाराक जेन्ना दुखता तेन्ना प्रत्येक दुसरे शेजारी आनी दुसरे गोंयकार जे आहात ते पळयता की सरकार कितें करतलो. आतां जो गव्हर्नमेंट ऑफ द डे जे अधिकारी आहा, जे आमदार आहा, ती कितें करतली. हांव पयले दिसा हिंगा येवंक ना कित्याक ह्या भागातले आमदार हाटी लायला लोक ते येयले हिंगा. ते घेवन तेंकां पुलीस स्टेशनार गेले. आयज हांव हिंगा कित्याक येयला एकूच कारणाक लागून की तेंचे घर आख्खें हाल्लेलें आहा. जेन्ना JCB घालून घरां मोडटा, आमी जाणा न्हू, आमी केन्नाय रोड वायडनिंगाक दुर्गा मोडल्या न्हू. आनी जेन्ना दुर्गाक तूं JCB लायता ती फुडलो भाग तुवें असो सोडूंक पारना की तो बरो आहा म्हणून. एकदां लागली तेका फुडलो भागूय हालता आनी जेन्ना परत बांदूंक जाय तुवें आख्खो दुरीग परत बांदचो पडटा.
तशें जेन्ना घराक जेसीबी लायली तेन्ना पिलर तेणें उडयले, जेन्ना स्लॅबाचे कुडके गेले, आख्खे घर हें हाल्लेलें आहा आनी त्या खातीर हांव आयज हिंगा येयल्लो आहा. आमच्या लोकल गोंयकारा खातीर हांव हिंगा येयल्लो आहा एज अ आमदार ऑफ गोवा. हांव एक MLA गोंयचो, विधानसभेन हांव गोंयच्या लोकांक रिप्रेझेंट करता, नॉट ओन्ली माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. आय रिप्रेझेंट द पीपल ऑफ गोवा अँड दॅट इज वाय आय एम हियर. अँड आय वॉन्ट टू टेल whoever has done this, they have to shell out the money. तेणी पैसे दिवपाची गरज आहा आनी आमचो कॉन्ट्रॅक्टर हे बांदतलो. आवर कॉन्ट्रॅक्टर. न्याय म्हणजे कितें? मुख्यमंत्र्यान हेका न्याय दिवपाची गरज आहा हे फॅमिलीक. कितें न्याय? न्याय कोर्ट बी दिवचो ना. 5 वर्सांनी, 10 वर्सांनी, 15 वर्सांनी. कोण हेजो ओनर तो सांगचो ना. ओनर एज पर सेल्डीटची कोणी आतां घेतल्या पळय ती आहा. अशे गोंयान कितलेशेच केशी आहा. भाडकार 10,000 मीटर घर जागो घेता, इकता. कोण दिल्लीकार घेता 5,000, 2,000 मीटर आनी त्या 2,000 वा 3,000 मिटरांनी मुणकाराचें घर आसता. एक आसता मुणकाराचें घर आनी सायडीक त्याच्या भावान वा त्याच्या कजनान आनेक बांदलेलें आसता. म्हणजे ते इलिगल काय? सर्वे प्लॅनार एकूच घर आहा, दुसरे अनेक आसता. आदी बांदलेले 1971 पयलीं बांदला, 18 बांदला, 75 बांदला. पूण ते घराक रायट आहा न्हू, ते घराचो हाऊस नंबर आहा न्हू, ते घरान लोक रावता न्हू, जानवरां रावना न्हू. म्हणजे तो कोण घेतला पळय तो मनीस मुंबयचो काय दिल्लीचो काय हरियाणाचो जेसीबी घेवन येवन ते सेकंड घर मोडटलो. आनी हे म्हाका दिसता गोंयच्या सरकारान आयज पळोवपाची गरज आहा. सगळे जाण उगीत आहा. हांवें चीफ मिनिस्टराक सांगलां कितें सांगूंक जाय पळय तें. तेणें सांगलां इमिडिएट FIR जावपाक जाय पयलीं. फुडें आमी उलोवया म्हटलां हाव वी कॅन हेल्प देम टू रिबिल्ड द हाऊस. Those people cannot say that we have bought the property. अरे how you can buy a property when there is already somebody staying in the house? घरान लोक रावतात, तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशन करूंक ना, तुमच्या लॉयरान पळोवंक ना की हाऊस टॅक्स रिसीट केन्ना ट्रान्सफर जाला तो. जे एफिडेविट दिला ओनरान, जे ओनरान हे प्रॉपर्टी विकल्या त्याच ओनरान एफिडेविट दिला की ट्रान्सफर कर म्हणून हाऊस टॅक्स तेंच्या नावार. कित्याक? बिश्तो कोण ट्रान्सफर करता हाऊस टॅक्स? कितें लेन देण जाल्यात न्हू. त्या टायमार कितें लेन देण जाला ते घोडे बरयल्ले आसना. आमचे गोंयकार रोकडोच विश्वास दवरतात. इवन हांव दवरता. हांवूय बिझनसमॅन. म्हाका कितें घेवपाक जाय जाल्यार हांव एडवान्स दिता. हांव केन्ना रिसीट घेयना. म्हाका विश्वास आहा त्या गोंयकाराचेर म्हणून हांवें एडवान्स दिले. चॅकान दिवंक ना. हें म्हणून कॅश म्हणून 51,000 दिले एडवान्स. ताका एडवान्स म्हणून म्हणटा. 21,000 दिले एडवान्स. 25,000 एडवान्स दिले आनी मागीर ताका चॅक धाडलो आनी आमी ते इकते घेतले. अशें जालां. आनी त्या खातीर आमचें मागणें कितें आहा? आमचें मागणें हें घर आख्खें परत मोडप आनी बांदून दिवप. आनी हेचो खर्च जो आहा तो त्या कोणें मोडला तेंच्यांनी करपाची गरज आहा. एरेस्ट केले म्हणून सोंपना हो विशय. एरेस्ट केलो तो फाल्यां बेल आउट जातलो. हिंगा रिकवरीचो विशय आहा. जो तेंकां डॅमेज जाला तो विशय आहा. तेंचो जाणटो बापूय जो आयज भियेला आनी ताका हार्ट एटॅक येवन मरत जाल्यार तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची तो विशय आहा. आनी त्या खातीर गोंयकारांनी एक रावपाची गरज आहा. कोणाचे कोणूय येतले गोंयान आनी आमकां काडटले थिंगा प्रॉपर्टीन कोणाची खोप आहा आनी ते खोपीन गोरवां आहा वा आनी कितें आहा ते काडटले आनी अशेंच मोडटले आनी ते बांदपाक सुरवात करतले आनी कोण तरी तांकां सपोर्ट करतले अशें आहा. आनी म्हाका दिसता हे सगळे चीफ मिनिस्टरान सजमान घेवपाची गरज आहा. आनी चीफ मिनिस्टरानूच हेका न्याय दिवपाची गरज आहा. जे रिकवरीचे पयशे आहा ते तेणें इमिडिएटली PIक फोन मारून ते कोण ओनर आहा कोण तरी शर्मा म्हणून पूजा शर्मा तेका आपोवपाची गरज आहा. बिकॉज दे आर द ओनर्स. दे मस्ट हॅव गिवन डायरेक्शन. तांकां अजुनूय अरेस्ट करूंक ना. अरेस्ट जो कोण केला पळय तो लागत ना हे केसीक. कोण मिडल मॅन कितें तरी नांव ख्वाजा तो हूंय लागता हेका. ख्वाजा म्हणून कोण तो आतां काय समजना म्हाका. ब्रोकराक कसो अरेस्ट करूंक शकता? फाल्यां हांवें ब्रोकरेज केले आसतले तेजे म्हणजे म्हाका अरेस्ट कर. हांवें काडले इकले
म्हणजे म्हाका भितर उडय. जे कोणे इन्स्ट्रक्शन दिला हे घर मोड, ह्या घरान कोण रावता तांकां रस्त्यार घाल, ताका अरेस्ट करपाची गरज आहा आणि रिकवरी तेजे कडसून करून घेवपाची गरज आहा. न्याय अदालत दितली 10 वर्सां उपरांत 15 वर्सां, म्हणजे तेंच्यांनी हितून रावपाचें खोपीन, हिंगा खोप बांदपाचें आनी रावपाचें. ह्या लोकांक न्याय जर तर आमी दितले जाल्यार तेणी पयशे दिवंक जाय, आमी घर बांदून दितले. कॉन्ट्रॅक्टर आमचो आसतलो हें सांगूंक येल्लो आयज. बेश्टे भाशण दिवन वचप ना. भाशण दितले खूब जाण येवन हिंगा की अशें जालें तशें जालें तशें जालें, ताका सोल्युशन काडपाची गरज आहा. आनी सोल्युशन इज दीस दॅट whoever has broken this house, they have to give money to rebuild this house. That is called न्याय. आणि हो न्याय म्हाका दिसता मेळपाक जाय. आणि मुख्यमंत्र्या कडेन हांव स्पेशली उलयतलो अलॉंग विथ द MLA ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी, अलॉंग विथ द सरपंच. तेणेय सरपंचाक विचारूनय रिकॉर्डा प्रमाणे केन्नासून हे हाऊस टॅक्स तेंच्या नांवार आहा, कोणें दिल्लें हें हाऊस टॅक्स ट्रान्सफर करपाक. तेच मनशान जर तर हें भाट इकला जाल्यार आयज सगळ्यांक रूच लागता पयशांची. अरे तेन्ना आपणे सोय दिल्ले मरे, सेल्यूट करूंक ना, ओके आतां इकी चल आनी कोणाक अशें जालां तें. वालोर वाडला, हांवें आतांच तुमकां सांगला, वालोर 1 लाख रुपया पर स्क्वेअर मीटर जाला. तुमी सरपंचाक विचारा, सायडीक आहा म्हाज्या. ह्या वाठारान 1 लाख रुपया पर स्क्वेअर मीटर जागो जाल्लो. त्या खातीर अशें घडटा. आनी सगळ्यांक दिसता की हे आमचे मिनी गुरगांव कितें तरी म्हणटात ताका. आसा गांवांक आतां कितें तरी दुसरेंच नांव जालें. एकदा टायम म्हणटाले आमी आसारे गांव, आसा गांव आसारे गांव, म्हणजे सुशेगाद गांव आसलो. आतां सारको फास्ट फॉवर्ड गेल्लो आनी कोण म्हणटा हो तेंचो गांवूच न्हू, हो आमचो गांव जाला म्हणून. म्हणजे आमच्या लोकांक अशेंच मोडून भायर काडप. सो म्हाका दिसता हे जे कोण तरी तो ख्वाजा कोणाक अरेस्ट केला ताका बेगीन सोडा, ताका भितर धरून कितें करपाचें. he is the wrong person to be arrested. If you want, you arrest a person of the person who has given direction to demolish this. जे कोणे डायरेक्शन दिला मोड म्हणून हें घर, ताका अरेस्ट करपाक. वी विल नॉट कीप क्वायट. आनीकूय सांगता आमी उगी रावचे ना गोंयकार. हांव आमदार कसो उलयना, हांव गोंयकार कसो उलयता की अशें जायत जाल्यार फाल्यां आनी कोणा कडेन जातलें. फाल्यां कोण तरी येतलो आनी भाडकाराच्या भाटान जर तूं 8 घरां आहा आनी सर्वे प्लॅनार 4च लागल्या जाल्यार तो भाडकार काडून ते भायल्या मनशाक विकतलो आनी तो भायलो मनीस 4 घरां दवरतलो, उरलेली 4 घरां मोडटलो. म्हणजे आमच्या गोंयकारांनी खंय तरी वचपाचें, गोंय सोडून वयचें पडलें, आनीक जागो ना रावपाक. त्या खातीर म्हाका दिसता गोंयकारांनी जागे जावपाची गरज आहा. वेक अप गोवन्स. This cannot be tolerated. So, police investigation is going in wrong direction. Wrong न्हू, ते कोण मनीस अरेस्ट केला तो मनीस न्हूच न्हू. मिडल मॅनाक अरेस्ट करून कितें करपाचें. तेंकां जे गाडयेन घालून भोंवडायले सगळ्याक, ते किडनॅपिंग जाता. आनी ते किडनॅपिंगान जो कोण इनवॉल्ड आहा, जे कोणाक दिल्लो तो कॉन्ट्रॅक्ट की हे घर तोड के हमको दे दो, जो भी करना है करो. जो भी करना म्हणजे तेंकाच काडल्यान गाडयेन घातल्या आनी तेणें भोंवडायले. सो तो मनीस कोण ताका अरेस्ट करपाक जाय. तो कोण कॉन्ट्रॅक्टर घेतला पळय तो, आनी जो मेन मनीस सांगपी हें घर मोड म्हणून, ताका अरेस्ट करपाची गरज. यू जस्ट कॅनॉट कम अँड डिमॉलिश जस्ट बिकॉज यू हॅव गॉट अ सेल डीड. हिंगा अशी तुमी पयशी गोंयान कितली सेल डीड आहा अशीच आहा, तांकां अरेस्ट करूंकूच ना अजुनूय. अशीच आहा 2, 3, 4 सेल डीड आहा. हांवें पळयलां म्हाज्या दोळ्यांनी अशीच सेल डीडां जाल्ली आहा. Sir, this Saturday evening, this incident had happened. Today, Tuesday. What we have seen, some are trying to politicize this issue. Let us not politicize the issue. We want this issue to have logical conclusion. Is what हांवें सांगला पळय तशें. तेंचें घर जशें डॅमेज जालां, आख्खे पिलर सगळे उडयला, कांपाउंड उडयला, आख्खे पिलर मोडल्या, घराचे स्लॅब मोडला, पाटली. तांकां परत बांदून पयशे दिवंक जाय न्हू. जे मनशान हें सांगलां ते पयशे पयलीं पुलीस इन्स्पेक्टरान त्या मनशाक हाडून रिकवरी करून घेवपाक जाय आनी कॉन्ट्रॅक्टराक पयशे दिवपाक जाय. बांद रे बाबा म्हणून परत ते मागीर फुडले पळोवया ओनर कोण आनी ओनर कोण न्हू तो. देर इज कोर्ट ऑफ लॉ. दे हॅव द पोजेशन ऑफ द हाऊस.
हिंगा कोर्टान वचत जाल्यार एडवर्स पोजेशन अशेंच मेळता. When the panchayat gives certificate that these people are staying in this house, it's called adverse possession. And this house is in adverse possession of Agarwadekar family. It is very, very evident. ते आनी कसले एविडन्स जाय, आनी कसले जाय एविडन्स? ते हांव नको कोण अधिकारी इन्वॉल्ड आहा तो, हांव कोणाचीच नांवां घेयना. म्हाका जाय रिकवरी ऑफ दीस प्रॉपर्टी. जे डॅमेज जाले तेजी रिकवरी, तांकां पयशे जाय परत बांदपाक. तेणी आपल्या बोल्सांतून कित्याक मोडपाक जाय पयशे परत? कोण येतलो आनी घर मोडटलो आनी तूं तुजे पयशे मोडटलो? न्याय म्हणजे कितें? न्याय म्हणजे तांकां परत हे घर रिपेर करून दिवपाक जाय आनी रिपेर करतना जे कोणे मोडूंक लायला तेंचे पयशे पयलीं घेया. आनी जे कोणे सांगला हे घर मोड तेका अरेस्ट करा. तेका न्याय म्हणटा. ते कोण मिडलमॅनाक धरलो आनी भितर उडयलो आनी काबार केस सोंपली. सर फर्स्ट प्रायोरिटी आउटसायडर्स अशें जाता, गोंयकारांक जस्टीस मेळना. सी अशें प्रायोरिटीचे उलयना हांव. आमकां अधिकार दिल्लो आहा आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान. तेजे अंडर द कॉन्स्टिट्युशन हे सगळे IPC सगळे पुलीस सगळे येयल्ले आहा. पुलीस आमचे रक्षक आनी वी स्टील हॅव फेथ इन द पुलीस. जे कोण अधिकारी आहा व्हडले पळय ते आयज येतात, 2-3 वर्सांनी तेंचे जेन्ना टर्म सोंपता हिंगासरले ते हिंगासरले ट्रान्सफर जाता. आमी एक पर्टिक्युलर पुलीस मॅनाचेर उलोवंक जायना हिंगा. आमी उलयता गोवा पुलीस डिपार्टमेंट, जेंचेर आमकां फेथ आसपाकूच जाय गोंयकारांक. पीपल ऑफ इंडिया and everybody who is staying in the state of Goa should have faith on police that they will give us justice. आमी हिंगा जस्टिसाचे उलोवपाक येयल्ले आहा आनी जस्टिस has to be given. There cannot be eye wash. Otherwise people will lose faith. लोकांनी फेथ लूज जावंक जायना जस्टिसाचेर. म्हणजे पुलिसांचेर जो फेथ आहा की आमकां न्याय कोण दितलो सद्याक इमिडिएट न्याय हे पुलीस. आनी हितून पुलीस मातशे फेल जाल्ले आहा हे म्हाका दिसता. कित्याक जे टायमार हे डिमॉलिशन चालू आसले पुलिसांनी इमिडिएटली बॉन करून तांकां अरेस्ट करूंक जाय आसले. जे मनीस डिमॉलिश करताले पळय ते तांकां करूंक ना. थिंगा पुलिसाचे वाटेनसून पुलीस फेल जाल्ले आहा हे हांव डायरेक्ट सांगता. आतां फुडले कितें कारवाई आहा ती CMान करची. Finally, the family will get justice and the house. That is why I am here and I am telling you the facts. I am telling you not political statement. I am telling you the real statement. की तेंका पयशे रिकवर करून दिवपाक जाय. जे मनशान हे घर मोडपाक लायला तेका अरेस्ट करपाक जाय. तेका म्हणटा जस्टीस. हे इतलेच आमचो डिमांड आनी काय ना. आनी आमी कॉन्ट्रॅक्टर तेका दितले आनी ते कॉन्ट्रॅक्टरान तेंचे घर परत रिपेर करून तेंका दिवनी हे आमचे मागणे.